ओके, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, तो हम क्या हो गए टूरिस्ट। व्हाट आर वी? टूरिस्ट। और वो स्पेशल डे जहाँ पे हम घूमने जाते हैं इन ईच अदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, दैट इज कॉल्ड अ टूरिज्म डे। क्या बोलते हैं? अभी इफ मैम वांट्स टू गो टू लंदन, तो मैम कैन गो बाय ट्रेन। ट्रेन में जा सकते हैं मैम? नो, शी हैज टू गो इन एरोप्लेन। एरोप्लेन में बैठ के जा सकते हैं ना? नाउ फर्स्ट दिस इज एन एरोप्लेन, ओके? व्हाट इज दिस? Good. From window what you can see? Big cloud. अब cloud देख सकते हो ना? इसमें बैठे होते हो तो yes or no? Okay. What are this? ये क्या है ये? एरोप्लेन के ऐसे two hands होते हैं ना साइड में? What are they called? Wings. What are they called? Wings. ये जो wings है ना, ये क्यों है पता है? ऊपर अब जब sky में होती है तो बहुत सारी हवा होती है, yes, बहुत air होती है, तो वो air को cut करने के लिए क्या use होता है? क्या use होता है? Wings. जैसे अपना fan है तो fan में भी wings है ना? Yes or no? The fan has three wings और aeroplane has two wings. और कितने wings है? Two. पर ये जो two wings है ना, वो आगे है और पीछे भी two wings है, छोटे-छोटे। Okay? तो total four wings. How many wings? Four wings. और ये क्या है ये? पीछे बड़ी सी क्या होती है? Tail. What is it? Tail. तो ये जो wings और ये tail है ना, it is used to cut the air. It is used to cut the air. Okay. अच्छा, plane कौन drive करता है? Who drives the plane? Yes, who drives the plane? Pilot. Okay. और जब हम कार चलाते हैं तो हम क्या होते हैं? Driver. But who drives the plane? Driver. और ये क्या है ये? Yes, it is a window of window किसकी है? Pilot की। जब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे बाहर विंडो में से दिखाई देना चाहिए ना? Yes. So the pilot sees everything कि कोई बीच में birds ना आ जाए, उनको direction change करना है, इसलिए उनके पास आगे क्या होता है? Big window. What is it? Big window. So this is a big window. और where does the pilot sit? जहाँ पायलट बैठता है उसको क्या बोलते हैं? पता है किसी को? पायलट का छोटा सा कैबिन होता है। और ये क्या है ऐसे? अभी बिग नोज होता है उनका, क्या होता है? नोज। ओके, तो these all are the parts of aeroplane. क्या है? एरोप्लेन के क्या है? डिफरेंट पार्ट्स। तो shall we repeat once? चलो बोलो wings, door, nose, pilot engine, because pilot is sitting near the engine. Okay, ये उसकी क्या है? Window. क्या है? Passenger window and tail wing. Okay, and last what? Because all of you be an aeroplane. Be an aeroplane. चलो aeroplane बनो सब। ऐसे होता है ना aeroplane wings के साथ। And what is the sound of aeroplane? मैम लाइन कर दे ना। You're the aeroplane. You're the aeroplane. Okay? और आपको पता है सब aeroplane fly करता है, कितनी आवाज क्यों आती है? किसको पता है? क्यों आती है? Yes, because sky में बहुत सारी air है। Okay? वहाँ पे बहुत हवा है। तो जब हवा कटती है ना, this tail and this machine fan के हिसाब से